रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवपाक लागल्यात। पूण खंतीची गजाल म्हळ्यार कांय जनावरांक अपघातात मरण येता। ह्या दुर्मिळ जातीच्या जनावरांक वाटोवपा खातीर रान खात्यान पावलां उबारप ही काळाची गरज आसा। पळयात काणकोणच्या देविदास गांवकाराचो हो रिपोर्ट। जेन्ना पावसाळो सुरू जाता तेद्या वेळाचेर बरेचशे रानांतले प्राणी भायर सरतात आणि जेन्ना जेन्ना ते रस्त्यार पावतात तेद्या वेळाचेर गाडयेच्या मुळां चिड्डता ना तर गाडी आपटता आणि तांचो जीव वयता। अशाच तरेचें सिच्युएशन हे जेन्ना पावसाळो सोंपता तेद्या वेळाचेर हिवाळो सुरू जाता आणि जेन्ना हिवाळो लागता तेद्या वेळाचेर हेच प्राणी भायर सरता। बरेचशे प्राणी जे आसा वताक तापपाक म्हणूनय भायर सरता आणि अशा सिच्युएशनाचेर जेन्ना ते रस्त्यार येता तेद्या वेळाचेर ते चिड्डोन मरतात। अशा पद्दतीच्यो घटना सध्या काणकोणांतल्या वेगवेगळ्या भागांत घडपाक लागल्या। पयलीं एक शोकरू गाडयेक आपटले आणि ऑन द स्पॉट मेले, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन एक माकोड गाडयेक आपटून सामको जखमी जालो। ह्या वेळाचेर थंयसरल्या कांय मनशांनी आपल्या पद्दतीन लागीं आशिल्ल्या फॉरेस्टाच्या मनशांक इन्फॉर्म केलें खरें, पूण कांय फॉरेस्टाच्या मनशां कडेन किंवा सगळ्याच ऑफिसांनी म्हणजे सगळ्याच सेक्शनांनी रेस्क्यू करपाचे पांद्रे आणि बाकीचे इक्विपमेंट आसना। तेद्या वेळाचेर थंयसरल्यान जेन्ना खोतिगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या ऑफिसरांक कळ्ळें तेद्या वेळाचेर तांच्यांनी वचून तांकां रेस्क्यू केलो। तांकां वाचोवपासाठी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें तरी करपाक जाय आणि असली हे रस्त्यार जेन्ना आमकां मेले मेळटा तेन्ना हे खूब दुख्ख दिसता काळजाक, कित्याक हे रेर स्पिसीस हे आमी वाचोवपाची गरज आसा। हे सामके इतले बरे एनिमल्सांक वाचोवपाची गरज आसा। तशें आमी पळयलां आगोंदा काल सुद्दां लेपर्डांनी अटॅक केले, एक घराचेर लेपर्डांनी अटॅक केलो। जेन्ना आमी येताले तेन्ना तेय बी मागे नजरेस येयले। जेन्ना हे खोला पंचायत मातशी मुखार आसा, एक किलोमिटरची पंचायत आसा, आनीक 5 किलोमिटर अशी आगोंदा पंचायत आसा। सो तेन्ना मदीं जी एरिया आसा हितून चड प्रमाणान जे असले रानवटी म्हणजे रानटी जनावरां जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा। तेन्ना म्हाका दिसता फॉरेस्टान हेजेर लक्ष घालपाक जाय आणि हे सगळें वाचोवपासाठी फॉरेस्टान कसले तरी एक अवेरनेस चालू करपाक जाय। लॉक कर रे। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी।